بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیسک آف گرامر اینڈ کمپوزیشن کا آج ہمارا لیکچر نمبر 18 ہے. میں آپ تمام لوگوں کو ایڈوانس انگلش بائی انور میں خوش آمدید کہتا ہوں. تو آج ہمارا ٹاپک ہے کالم. اس سے پہلے ہم نے سیمی کالم کے بارے میں ڈسکس کیا ہے. آج کالم کے بارے میں ہم پڑھیں گے. تو آئیے شروع کرتے ہیں کہ کالم کیا چیز ہوتا ہے. کالم جو اس نشان سے ظاہر کیا جاتا ہے، ٹو ڈاٹ والی نشان سے. A column is like any road sign. کالم ایک ایسا چیز ہے جس طرح روڈ میں لگے ہوئے علامت ہو، اس طرح کالم کا رول بھی ہے. یعنی یہ علامت یہ بتاتا ہے کہ آگے موڑ آنے والا ہے، آگے آبادی ہے، آگے روڈ پلین ہے. تو ان علامتوں کو اگر ہم کالم کہیں تو ہم اپنے مقصد پر پورا اتریں گے. It signals that something is coming up. یہ اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ کچھ آنے والا ہے. And you to pay attention. اور آپ کو ان پر توجہ دلانا چاہیے. یعنی جو کچھ واقع ہونے والا ہے یا جو سگنل ہے، جو دلالت ہے، فار ایگزامپل روڈ میں کنسیڈر کرے، وہ اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ آگے کچھ ہونے کو ہے. تو یہ کالم بھی اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ یہ آگے کچھ، اس کے بعد کچھ نیا چیز آنے والے ہے. جس طرح کہ اس ون میں ہم پڑھیں گے، جب ان مثالوں میں ہم پڑھیں گے کہ a column signal a list. جب کالم کسی لسٹ کے لیے استعمال کیا جائے، یعنی یوزز آف کالم جس کو کہتے ہیں. فار ایگزامپل مینجمنٹ اسٹوڈنٹ، جو مینجمنٹ اسٹوڈنٹس ہے، یہ اس کے بعد اگر ہم کسی کالم کو لگائے تو اس کے بعد ضرور کوئی لسٹ واقع ہوگا، یعنی ضرور کوئی لسٹ ہوگا. تو مینجمنٹ اسٹوڈنٹ شوڈ اسٹڈی دی فالوئنگ کورسز. مینجمنٹ اسٹوڈنٹ کے لیے جو دی گئی کورس ہے ان کو اسٹڈی کرنا چاہیے. ابھی تک تو انہوں نے بتایا نہیں، لیکن جب یہاں کالم لگا تو اس کے بعد آپ کورس کو ایک ایک بتاؤں گے، ایک ایک سبجیکٹ کے بارے میں بتاؤں گے کہ مینجمنٹ اسٹوڈنٹ کے لیے یہ سبجیکٹ پڑھنا چاہیے، یہ سبجیکٹ پڑھنا چاہیے. جس طرح ہیومن ریسورسز مینجمنٹ ایک سبجیکٹ ہو گیا، یہ لسٹ کے بارے میں بتاتا ہے، مطلب کہ یہ پوری لسٹ کے بارے میں بتاتا ہے. فائنانس اکاؤنٹنگ دوسرا سبجیکٹ ہو گیا، اینڈ آرگنائزیشنل بیہیویئر تیسرا سبجیکٹ ہو گیا. یہ جب استعمال ہوتا ہے لسٹ کے لیے، لیکن یہ بات ضرور نوٹ کرنا چاہیے that phrases such as are, including or replace a column and signaling a list. جب کسی کالم کو اس طرح سے استعمال کیا جائے کہ جس میں آر لگا دیا جائے یا سچ ایز والی یہ ٹرم لگایا جائے یا اور یا والا جو آر ہے جس کا مطلب یا ہے یا یہ لگایا جائے، تو پھر یہ کالم اس جگہ سے ہٹ جاتا ہے، جس طرح کہ اس مثال سے واضح ہے. Here is an example. Some of the courses a management student should have are human resources management, finance, accounting and organizational behavior. تو ادھر کیا لگا؟ وہی ایگزامپل ہے، بالکل اوپر والا ہے، لیکن ادھر ہم نے کالم کو استعمال کیا، لیکن ادھر کالم کے بجائے کیا استعمال ہوگا؟ آر. اسٹوڈنٹ should have آر. جب آپ آر کو استعمال کرے یا سچ ایس کو استعمال کرے یا اس والے اور والے آر کو استعمال کرے تو پھر کالم کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ ٹریک یاد رکھنا چاہیے. تو پھر کالم کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کے علاوہ ایگزامپل نمبر 2 میں ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ کسی کامنٹس یا کسی ایکسپلینیشن پر زور دیتا ہے. یعنی کالم وہاں بھی استعمال ہو جاتا ہے جہاں کسی جملے اور کسی کمنٹ کو زور دیا گیا ہو. جس طرح کہ مریم disliked visiting Rahim's father.
मरियम रहीम के वालिद के साथ मिलना नहीं चाहता, तो इधर कॉलन लगा। तो इधर क्या लगा? कॉलन लगा। मतलब कि इसके बाद जरूर कोई ऐसा एक्सप्लेनेशन होना चाहिए कि क्यों मिलना नहीं चाहता। कोई वजह, कोई रीजन तो हो सकता है। She disapproved of his brutish behavior. ये इसलिए मिलना नहीं चाहती मरियम रहीम के फादर के साथ कि ये उनके रवैये से मुतमईन नहीं, यानी उनके रवैया इनके साथ ठीक नहीं, मरियम के साथ रहीम के फादर का जो रवैया है इनके साथ ठीक नहीं। तो यहाँ कॉलन का इस्तेमाल हुआ, मतलब कि जरूर कोई चीज या कोई कमेंट्स ऐसे होने वाली है जो इस बात को एक्सप्लेन करे। तो यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन वाकई हुई, ये बाद वाली जो कमेंट है, जो फ्रेज है, इसकी ताकीद में यहाँ कॉलन इस्तेमाल हुआ। A colon signal and emphasize a comment or explanation that follows. तो कॉलन इस बात की भी दलालत करता है जब किसी कमेंट या किसी एक्सप्लेनेशन की आप वजाहत करना चाहते हो, किसी जुमले की किसी एक्सप्लेनेशन हो या किसी कमेंट को आप ताकीद में दिलाना चाहते हो, जोर दिलाना चाहते हो, तो वहां भी किसका इस्तेमाल होगा? कॉलन का इस्तेमाल होगा। जी जी एपोस्ट्रोफी जो इस साइन से जाहिर किया जाता है, इस निशान से, एपोस्ट्रोफी हैज 3 यूजेस, और इसके इस्तेमाल की 3 तरीके हैं। नंबर 1, टू फॉर्म पोसेसिव ऑफ नाउन। जब आप किसी इसम को पोसेसिव बनाना चाहते हो, मैं आपको पोसेसिव के बारे में बताऊंगा। नंबर 2, टू शो द ओमिशन ऑफ लेटर। जब आप किसी लफ्ज को, किसी वर्ड में किसी लफ्ज को हटाना चाहते हो, तो इसके लिए भी एक एपोस्ट्रोफी का यूज होगा। और थर्ड नंबर पे, टू इंडिकेट सर्टेन प्लूरल ऑफ लोअर केस लेटर। और किसी जमा की लोअर केस में आप वजाहत करना चाहते हो, वो भी बाद में आने वाली है, डिस्कस करेंगे तफसील से इंशाल्लाह इसको। एपोस्ट्रोफी आर नॉट यूज्ड फॉर पोसेसिव प्रोनाउन और फॉर नाउन प्लूरल्स। ये एक कैद रखा गया है कि एपोस्ट्रोफी पोसेसिव प्रोनाउन में इस्तेमाल नहीं होता और नॉन प्लूरल्स के में भी इस्तेमाल नहीं होता। ये भी मैं आपको इसकी वजाहत कराऊंगा। तो सबसे पहले फॉर्मिंग पोसेसिव ऑफ नाउन। जब आप किसी इसम को पोसेसिव बनाना चाहते हो, तो ऐसा करने की तरीके क्या है, तो जानते हैं इस एग्जांपल्स में। टू सी इफ यू नीड टू मेक पोसेसिव, अगर आप किसी जुमले को पोसेसिव बनाना चाहते हो, तो इस जगह में एपोस्ट्रोफी का यूज नहीं होगा। जिस तरह की ये जुमला है, द बॉयज हेट, द हेट ऑफ द बॉय, तो इस जगह में द बॉयज हेट यहां एपोस्ट्रोफी लगा है, लेकिन अगर हम इसको पोसेसिव बनाना चाहते हैं तो इस जगह में एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल नहीं होगा। द बॉयज हेट, द हेट ऑफ द बॉय, लड़के का टोपी। दूसरे नंबर पर 3 days जर्नी, 3 दिन का सफर, जर्नी ऑफ 3 days। यहां भी यहां जिसका जुमले का मुराद और यहां जुमले का मुराद एक जैसा है, लेकिन यहां जुमला पोसेसिव नाउन है, यानी नाउन्स के बजाय वाक़ई हुई है, इसम के बजाय जो जुमला, जो वर्ड्स वाक़ई हो, तो इसको पोसेसिव कहा जाता है। इधर ये वाला जुमला और ये वाला जुमला बिल्कुल सेम है, लेकिन ये जुमला जो है ये पोसेसिव के केस में नहीं है, और यहाँ किसी कैसे है, पोसेसिव की पोजीशन में है। तो हमें मालूम है कि पोसेसिव की पोजीशन में एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल नहीं होगा, यहाँ पर भी नहीं होगा और यहाँ पर भी नहीं होगा। 3 days जर्नी, जर्नी ऑफ 3 days,
3 दिन का सफर, इस जुमले का मतलब भी है और इसका मतलब भी है। और इफ द नाउन आफ्टर ऑफ इज अ बिल्डिंग एक और रूल बता देता है। ये हुआ पोसेसिव रूल के बारे में, बाद में जमे वाला रूल भी आ जाएगा। वो एक और रूल के बारे में बताता है। इफ द नाउन आफ्टर ऑफ, अगर एक इसम जो आपके बाद वाक़े हो जाए, लफ्ज आपके बाद वाक़े हो जाए, जिसमें किसी ऑब्जेक्ट का बनाना हो, बिल्डिंग इन ऑब्जेक्ट और इन पीस ऑफ, या किसी जुमले का टुकड़ा हो, देन नो एपोस्ट्रोफी नीडेड, तो इस जगह में भी एपोस्ट्रोफी की कोई जरूरत नहीं, यानी उस जगह में भी एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल नहीं किया जाता। जिस तरह की एग्जांपल नंबर 1 में है रूम ऑफ द होटल, होटल का कमरा, होटल रूम, सिंपल, तो इस जगह में एपोस्ट्रोफी की कोई जरूरत नहीं है। और इस जगह में भी डोर ऑफ द कार, कार मोटर कार का दरवाजा, कार डोर, तो इस जगह में भी एपोस्ट्रोफी की जरूरत नहीं है। ये क्यों नहीं है? ये ट्रिक मैंने आपको बताया कि जब ऑफ इस्तेमाल हो जाए और ऑफ के बाद किसी नाउन का इस्तेमाल हो जाए, होटल भी नाउन है, इसम है, कार भी नाउन है, इसम है, तो इस जगह में एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल नहीं होगा। एपोस्ट्रोफी के बारे में हम मजीद इंशाअल्लाह कल लेक्चर नंबर 18 में मजीद डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। खुश रहो, सलामत रहो। थैंक यू वेरी मच।